Dok Gulsum radi sama u kuhinji kako bi sve spremila za večerašnju malu proslavu za Efehanov prvi zub, Baštovan Vile dolazi na vrata i donosi mu Kaderin štap koji je pronašao pored bazena. Gulsum se zapita kako je ovo moglo završiti tamo, ali tada se pojavljuje Metin koji uzima štap kako bi odneo svojoj majci, ali i on razmišlja kako je štap dospeo tamo. Ubrzo se Džihan vraća u vilu, a Mine mu prenosi lepu vest da je Efehan unikao prvi zubić. Džihan se obraduje nakon što ovo čuje i daje Mine novac jer je dobio lepu vest od nje. Sinem dolazi kod Džihana i govori da večeras imaju posebnog gosta, a to je Hančer. Džihan se veoma obraduje također zbog ovoga, jer se Sinem setila da pozove i Hančer. On pita da li mu Kader zna za ovo, a Sinem govori da joj je prenela i da neće biti problema. S druge strane gledamo kako se Derija vraća sa biljkom koju je dobila od Sevreta, ali nakon što uđe u kuću, Džemile iznenađuje tako što staje ispred nje, govoreći da nije više mogao bez nje i zaprosi je prelepim prstenom. Derija je zbunjena jer nije ovo očekivala, ali vidjet ćemo da li će ovo prihvatiti. Dolazi noć i sve je spremno za večeru koja se proslavlja u znak Efehanovog prvog zuba. Hančer dolazi na vrata, ali ne vidi nikoga u dnevnom boravku, dok se u jednom trenutku ne oglase ostali koji su joj priredili iznenađenje. Hančer tek posljednja saznaje da je Efehan unikao zub, ali se obraduje, govoreći da bi voljela da je to prva vidjela. Sinem staje uz Hančer, govoreći da ima još 31 zub da vidi kod deteta, tako da nije mnogo propustila. Situacija protiče prelepo, ali još uvijek nema Metina. U jednom trenutku policija dolazi na vrata vile, tražeći Hančer jer je prekršila zabranu prilaska. Svi su zbunjeni ko bi ovo mogao da uradi, ali tada vidimo da mu Kader silazi sa sprata, govoreći da je ona prijavila ovaj slučaj. Džihan govori da je on tražio zabranu prilaska, ali da to sada nije slučaj i da njegova žena nije ništa prekršila. Policija odlazi uz prave dokaze da Džihan nije ništa uradio, a mu Kader govori da je znala da će se ovako završiti, ali morala je da podsjeti sina šta radi. Ona će uraditi sve da se osveti Hančer i Sinem i to im govori pred Džihanom, te odlazi. Hančer, Džihan, Sinem, Mine i Efehan sede u dnevnom boravku i pokušavaju da zaborave na ovu situaciju, tako što pričaju o lepim stvarima. Ubrzo se pojavljuje Metin sa poklonima za Efehana i Mine i zlatni koji Sinem daje Efehanu. Sve je lepo i svi se smeju, a Metin pita gde je mu Kader. Džihan govori da im je majka priredila nezaboravno veče time što je dovela policiju, a Metin se začudi kada to čuje. Nešto kasnije, Sinem donosi stvari na tacni, gde po tradiciji beba mora da izabere jednu stvar i to bi trebala da budu budućnosti. Mine pita Metina i Sinem šta je ona izabrala, ali pošto ona nije imala ovu proslavu, Sinem joj govori da je izabrala da bude frizer. Efehan uzima avion, te svi počnu da se smeju da će biti pilot. Sve protiče mirnim i radosnim tokom, ali mu Kader posmatra sa sprata šta oni rade i vidimo da neće stati na ovome. Dolazi vreme da Hančer krene kući, a Sinem joj govori da ne ide iz svoje kuće i da se više mogu družiti svi zajedno. Hančer kreće sa Džihanom i Efehanom, koji je ispraćaju do njenih vrata, a Džihan poljubi Hančer u obraz. Nakon što se Džihan vrati u vilu, on ostaje sam sa Metinom, ali Metin tada pokreće jednu zanimljivu temu koja ostavlja Džihana u razmišljanju. Naime, Metin pita Džihana zašto uvek potencira na tome da Hančer mora da se odmakne od svoje majke, kada mu Kader nije ništa bolja od nje. Džihan govori da je Esma kriva za njihovu prošlost, a Metin govori da mu Kader također uništava živote svojih sinova i to baš sa tom namerom. On navodi Džihanu da mora da razmisli malo o tome što su pričali. Da li će Džihan početi da ispituje malo više o ovoj temi, jer postoji mnogo odgovora koji će ga začuditi. Esma sedi u kući i zove Hančer jer želi da kaže ono što je Ertugrul danas predložio. Hančer se javlja govoreći da ima lepu vest za nju, a to je da je Efehan unikao prvi zub. Esma se obraduje nakon što ovo čuje, ali tada odustaje jer ne želi da kvari sreću svojoj ćerki. Metin i Sinem uspavljuju Mine i odlaze u svoju sobu i vidimo da je između njih sve bolja situacija. Sinem govori da bi voljela da se Hančer vrati u vilu pored svog sina, a Metin se blago nasmeje,
govoreći da će se to možda uskoro i desiti. Sinem ga pita da li on nešto zna, a on govori da je samo spomenuo i ništa više od toga. Sutradan ujutru, Cemil želi da napravi iznenađenje Deri nakon što Esma ode navodno kod drugarice. On sprema doručak sa Emirom u kuhinji kako bi odneo Deri u krevet, ali on tamo zatiče Deriju kako drži upaljač telefona. On se zapita šta se dešava, ali prava istina je ta da Derija ne može da se odluči sa kim da nastavi svoj život. Sa Servetom, čovekom koji je bio u zatvoru i nije bio tu dok je Emir bio beba, ili sa Cemilom, čovekom koji je najviše voli i uvijek je bio tu. Cemil ne može da shvati pravu istinu, a Derija mu govori da se brine zbog ruske mafije o kojoj je on pričao. Kao i uvek, ovaj par nam uvijek donosi neke smešne trenutke, ali hajde da vidimo kakvu će Derija odluku doneti. Hilal dolazi kod Nise u kancelariju i vidi da ona nije najbolje raspoložena. Nisa govori Hilal da joj je majka rekla kako su Engin i ona bliski, a to je prenešeno od Yuksa. Hilal se izvinjava Nisi ako joj je stvorila neprijatnu situaciju, ali joj govori da između nje i Engina nešto postoji i da će je uvijek podržati u tome jer zaslužuju jedno drugo, a Nisa se samo nasmeje. Esma dolazi sa Ertugrulom pred vrata vile Deviloglu, ali Hančar ih vidi te i ona dolazi u vilu. Dok se porodica Deviloglu spremala da doručkuje, taj trenutak su prekinuli Esma i Ertugrul. Esma je došla da kaže sve što je ćutala tolike godine, ali Džihan ne želi ni da čuje ništa o tome. Metin stoji iza svih i blago se smeje jer jedva čeka da Esma kaže istinu kako bi se svi zapitali šta je zapravo tačno. Esma počinje sa tim da Mukader vrlo dobro zna kakav je njen muž Turgut, ali Mukader ne dozvoljava Esmi da dođe do reči, jer ako nastavi, otkriće sve što je Mukader uradila u prošlosti. Mukader govori Esmi da ona ne zaslužuje ništa da kaže i da izađe iz njene kuće, ali Esma ostavlja torbu i počinje sa pričom da ona nije kriva za gubitak Turgutovog života, jer šta bi dobilo od toga da bude udaljen od svoje ćerke 20 godina. Ona se obraća Džihan, govoreći da on može samo svesti račune sa njom, ali da ne uskraćuje sreću njenoj ćerki Hančer, niti svome sinu. Esma dodaje da će provesti ako treba još 20 godina u zatvoru, jer je kako god dobila najgoru osudu od ljudi za ono što nije uradila, ali da će uvek stati u svoju ćerku. Mukader govori Esmi da ona treba da se stidi i da ne postoji neko napolju koje je počinio taj zločin, već da je to lično ona uradila. Esma prilazi Mukader, gledajući direktno u oči i pitajući, a šta ako postoji neko takav?